Hello guys! Nagbabalik po tayo sa ating bagong video. Comments time! Medyo nakikita ko na yung mga comments, pero let's go guys. Let's go guys. Unang-una, nag-build kami ng chocolate ni Micaela kasi favorite namin yun. Ayun, may nagsabi na, ikaw Mick. Ano yun? Hindi ko alam, pero eto, binigay ko yung new house ko. May nagsabi na, face reveal ka naman, idol. Ala, hindi pa ako ready dyan, Micaela. For 2. Ako si Marcus Ninja. Wow. Wow. May nakita akong Sigil Ninja. Okay. Nakulong ako sa Minecraft. Haha. Galing na mag-acting. Nag-build kami ng chocolate ni Micaela. Kasi favorite namin yun. Micaela po. Yes, Micaela po. Thank you. Thank you guys for this. Ipaprank ko naman si Micaela kasi may zombie na. I don't know. Hi classmate. Nice. Thank you. Nga pala guys. This is my classmate. Part 2. Cute po yung boses. Sali ka sa mansion na na-build ko. Sige. Kaso, wala ako dyan eh. Hello, iSubs. Thank you po. Thank you, Micaela. You are my shine. Ay, joke lang. Shout out kita, promise. Wow, amazing. Thank you. Yun. Yun lang guys. Gagawin ko yun. Sige. Face reveal na ba yan? Hindi pa ako ready. Pero, sige. Maghihintay kayo. Basta, mag-face reveal rin ako. Sige guys. Oh my God.